नमस्कार नीलिमा किचन को आपण मानको अनेक अनेक स्वागत। आज मु आपण मानक सहित शेयर करी पोटाटो पैटिस रेसिपी। यह तैयारी करिबा एकदम सहज आ खाइबा को बहुत टेस्टी। तेबे भिडियोटी को स्किप न करी प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु। आशा करूछि भिडियोटी आपण मानको बहुत पसंद आसीबो। तेबे चलंतु ना डेरी करिबानी आरंभ करिबा आज रे मजेदार खास्ता पैटिस रेसिपी। ये देखो मु गोटे प्लेट 3 टेबल स्पून रिफाइन ऑयल एवं 3 टेबल स्पून मैदा को पकई नेली। एबे भल भाव मिश्रणटा को रेडी करना। ये किंतु पछरे लागिबो। मिश्रणटा मोर रेडी हो गलानी। एबे साइड करना। एठी गोटे थाली रे मु नेइछि गोटे कप मैदा एवं स्वाद अनुसार लुण, गोटे टेबल स्पून डालडा घी। एठी डालडा जगह रे आपण माने बटर किंबा घी पकेबे, देखिबे रिजल्टटा भल आसीबो। एबे भल भाव मयन दबा को हबो। एई भली भाव घसी घसी मयनटा जिते भल हबो ए पैटिसटा सेते खास्ता ही बनिबो। देखंतु एई भली भाव भल भाव घसी नै जे एबे टिके मुठा करी कि मु देखाई दउछि। देखंतु मुठाटा भल भाव बांधी देउछि। ता माने ए मिश्रणटा हमर रेडी हो गलानी। एबे अल्प अल्प पानी सहायतार अटाटा को चकटी नबा। एका थरे पानी ढालिबेनी। आ ये जो मिश्रणटा बा अटा चकटाटा टिके टाण हबो। एकदम भी टाण ना, बेसी भी नरम नुह। देखंतु मु एका थरे किंतु पानी ढालिनी, अल्प अल्प पानी नउछि। एई भली भाव हल्का रे आगो पानीटा गोली सारला परे भल भाव चकटी नबा। देखंतु आउ पानी लागिबोनी। एई भली भाव आगो चकटी नबा। देखंतु चकटा किंतु एकदम हमर रेडी हो गलानी। आउ एई चकटाटा ठीक एई भली भाव रे हबो। एबे हाकु रेस्ट रे 5 मिनिट पई रखि नेबे। भल भाव अटाटा सेट हो जिवो। एबे 5 मिनिट परे कभरटा को खोली नेली। एबे भल भाव आउ थरे चकट नबा 1 मिनिट पई। देखंतु आगो अपेक्षा टिके किंतु नरम हो गलानी। एई भली भाव चकट नेबी। तापर ताको छोट छोट गोल गोल करी काटी नेबी। जेमते हमर नॉर्मली रोटी पई अटा गोल करा जाय सेई भली भाव ही काटी नउछि। देखंतु एठी हमर टोटल हो गलानी 5 पीस। एबे बेली नबा। अल्प टिके सुखिला मैदा को पकई नेली। एबे भल भाव जितेटा संभव पतला करी बेलिबा को हबो। आ जेते पतला बेला हबो पैटिसटा सेते भल बनिबो। देखंतु केतेटा पतला करी मु बेली नउछि। देखंतु हातर उठेइले आंगुठी देखा जाउछि। एबे तयारी करिबा। गोटे रखि नेली तळे। एबे जो मिश्रण मु रेडी कर रखिथिली आरि ऊपर भल भाव लगे नबा। जेमति कि टिके जगह भी बाद न रहइबो। भल भाव किंतु लगे नबा को हबो। देखंतु अल्प टिके पकई नेले। एबे हाथ साहाय्य एई भली भाव आगो लगे नेबे। भल भाव लागि सारला परे ऊपर पुणी सुखिला मैदा को देई देबे। देखंतु भल भाव किंतु लागिबा को जेमति टिके जगह भी बाद न पड़िबो। आ टिके लागिबो। ये किंतु लगे नेली भल भाव। एबे सुखिला मैदा को ऊपर टिके छिंची नबा। बेसी दबानी, अल्प टिके छिंची नबा। हाथ साहाय्य पुणी लगे नउछि भल भाव। देखंतु एई भली भाव लगे नेले। आ टिके दे देबे। अल्प टिके बस एति खेले हे जिवो। एबे गोटे साइड टू मोड़ी नबा। एई भली भाव ऊपर आउ टिके मिश्रण को लगे नेबे। आ ऊपर आउ सुखिला मैदा देबिने। जस्ट एई भली भाव लगे नेबे। एबे कोन करिबा आरो साइडटा को उठे नेबे। टिके बाद रही जाइछे। देखंतु लगे नेले। एबे ए साइड को उठाई के ता ऊपर ही रखि नबा। साइज करी टिके रखि नेले। एबे आउ टिके मिश्रण को ऊपर लगे नेबे। भल भाव लगे सारला परे पुणी ताको मोड़ी नबा। देखंतु लगे नेइछि। एबे पुणी मोड़ी नेबे। गोटे साइड उठे के पुणी ताको एई भली भाव मोड़ी नबा। बस एबे भल भाव टिके दाबी दबा। एई भली भाव हल्का रे। एबे गोटे साइड रो भल भाव टाइट करी मोड़ी नबा। देखंतु एई भली भाव किंतु टाइट करी टिके भी ये रखिबेने। लूज रखिले भल हबाने। एई भली भाव टाइट कर नबा। आ सामने रे टिके पानी ये अग साइड रे टिके हल्का रे पानी लगे नेबे। ता जॉइंटटा फिटिबने। भल भाव गोल कर नेले। एबे पुणी आकु बेली नबा। हल्का टिके चेपटा कर नउछि। देखंतु
ଏବେ ପୁଣି ମଇଦା ସାହାଯ୍ୟରେ ବେଲି ନେବି। ବେଶୀ ପତଳା ହେବନି, ଦେଖେଇଦେବି କେମିତି ମୋଟା ହେବ। ହାଲକାରେ ବେଲିବାକୁ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ এইଭଳି ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ବେଲିବାକୁ ହେବ। ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ବେଲି ନେବି, ଏକଦମ ବି ବଡ଼ ନୁହଁ ଆଉ ଏକଦମ ପତଳା ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଏ ଟିକେ ମୋଟା ସାଇଜ୍ର ହିଁ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ଜୋରରେ ବେଲିବି ତାହେଲେ ଲେୟର ସବୁ ଛାଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକଦମ ହାଲକାରେ କିନ୍ତୁ ବେଲୁଛେ। ବାସ୍, ଇଏ କିନ୍ତୁ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ 4 କଣିଆ ଟାଇପ୍ର କାଟି ନେବା। 4 କଡ଼ ଯାକ କାଟି ନେବେ, ତ 4 କଣିଆ ହେଇଯିବ। এইଭଳି ଭାବରେ 2 ସାଇଡ଼୍ ଆଗ କାଟି ନେବା, ପୁଣି 2 ସାଇଡ଼୍ରୁ କାଟି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ମାନେ ବଙ୍କା ହେଲେ ବି କିଛି ନାହିଁ, ଘରେ ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଙ୍କା ଏତେ ହେଲେ ବି କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଏ ସାଇଡ଼୍ଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ କାଟି ନେଉଛି। ବାସ୍, ଏବେ ମଝିରେ ଦେଇଦେବା ଆଳୁ ପୁର। ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଆଳୁ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଟମାଟୋ ସସ୍ ଏବଂ ଚିଲି ସସ୍ ପକାଇ ଆଳୁଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଭାଜି ନେଇଛି। ଦେଇଦେଲେ ଏବେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଆଳୁ ରଖିଛି ମଝିରେ, ଏ ସାଇଡ଼୍ ଯାକ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣି ଲଗାଇ ନେବି। କିନ୍ତୁ এইଭଳି ଭାବରେ ପାଣି ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଛାଣିବି ଆଉ ଫିଟିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ପାଣିଟାକୁ ଲଗାଇ ନେବାକୁ ହେବ। ଏବେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଉଠେଇକି ମୋଡ଼ି ନେବା। ବେଶ, ପାଣିଟା ଲଗାଇ ନେଇଛି ଭଲ ଭାବରେ। ଏବେ କଣ ସାଇଡ଼୍ ଉଠେଇବେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ସାଇଡ଼୍କୁ ମୋଡ଼ି ନେବା। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ ଆଳୁରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଲଗାଇଥିଲି ସେଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଭଲ ଭାବରେ এইଭଳି ଭାବରେ ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ এইଭଳି ଭାବରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ କିନ୍ତୁ ଫିଟିବନି। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି ବସିଏ ନେଇଛି ତେଲ। ତେଲଟା କିନ୍ତୁ ଏକଦମ ହାଲକା ଗରମ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିନେଲି, এইଭଳି ଭାବରେ ହିଁ ତେଲଟା ଗରମ ହେବା ଦରକାର। ଏବେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏହାକୁ ଭାଜିବି। 2ଟା ପକାଇବି, ଏକାଥରେ ସବୁଯାକ ଭାଜି ହେବନି। ଏକଦମ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ର ହେଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍କୁ ଓଲଟେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେୟର ଛାଡ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲାଣି। ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ହେବା ପାଇଁ। ଏହାକୁ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଭାଜିବା। ଆରି ଭିତରେ ବାକି ତକ ପ୍ୟାଟିସ୍ ବି ମୁଁ ତିଆରି କରିନେବି। ଆମ ଭଳି ଯେଉଁମାନେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଆନ୍ତି, ତ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ୟାଟିସ୍ ସବୁ ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ, ସେମାନେ ତ ପିଆଜ ରସୁଣରେ ହିଁ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଖାଇପାରନ୍ତିନି ଆମ ପିଲାମାନେ। ତ এইଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଘରେ ତିଆରି କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ନା, ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆରି ଭିତରେ ମୁଁ ସବୁଯାକ এইଭଳି ଭାବରେ ତିଆରି କରିନେଉଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ତ ପିଆଜ ରସୁଣ କିଛି ବି ଖାଉନ, ତ এইଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘରେ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ମୁଁ ତିଆରି କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ପିଲାମାନେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ବି ସାଇଡ଼୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ମଝିରେ ମଝିରେ ବି ଆସିକି ଖାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ବି କହନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବନିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଲର୍ ବି ଆରି ଭିତରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଲେୟରଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଛାଡ଼ିଛି। ଆଉ ଟିକେ ଓଲଟେଇ ନେବା। ନା, ଇଏ ଆମର ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବାହାର କରିନେବି। ଏବେ ଏହାକୁ এইଭଳି ଭାବରେ କିଛି ସମୟ ଟିକେ ରଖିନେବି। ଏ ଯେଉଁ ଛଣା ଉପରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ତେଲଟା ବାହାରିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ଟା ବି ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ଲେୟର ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଛାଡ଼ିଛି। ଏବେ ବାକି ତକ ବି ସମାନ ଆକାରରେ ଭାଜି ନେବା। ପକାଇ ନେବେ। ବେଶ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ନେଉଛି। କେତେଟା କ୍ରିସ୍ପି ବନିଛି, ମାନେ ରଖୁ ରଖୁ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। এইଭଳି ଭାବରେ ସବୁଯାକ ମୁଁ ତେଲରୁ ଭାଜି ଆଣିଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ନେଇଛି। ଆଉ କେତେଟା ସୁନ୍ଦର ବନିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବନିଛି। ଏହାକୁ 2-4 ଦିନ ବି ରଖି ଖାଇପାରିବେ, ଖରାପ ଟିକେ ବି ହେବନି। ଯେହେତୁ ପୁରଟା ମୁଁ ଏକଦମ ଶୁଖିଲା କରିଛି, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଆମେ ମୟନଟା ମୁଁ ଦେଇଛି ଡାଲଡାରେ, ଏମିତି ହିଁ କ୍ରିସ୍ପି ହିଁ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବନିଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛି କେତେଟା କ୍ରିସ୍ପି ବନିଛି। ଆର ସାଉଣ୍ଡରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା କ୍ରିସ୍ପି ବନିଛି ଆଉ କେତେଟା ଲେୟର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କିନ୍ତୁ ବନିଛି। ସବୁ ଯାକ ପ୍ୟାଟିସ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବନିଛି, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା ସୁନ୍ଦର ବନିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ
तो ये किंतु आमर प्रस्तुत होगला पोटाटो पैटिस रेसिपी। आजिर भिडियोटी आपको केमिति लगिला कमेंट करने को जमा भी भूलें। आउ जदि भिडियोटी भल लगे लाइक करेंगे, आपणकर फ्रेंड्स किंबा रिलेटिव सहित शेयर करेंगे। आउ जदि मो चैनल रे नुआ तेबे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एमती आहरी नुआ नुआ भिडियोर नोटिफिकेशन पाइबापी पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करेंगे। फेसबुक पेज रे देखुथिले पेजटी को निश्चय फॉलो करेंगे। ताहेले आज पई रहुचे, पुणी देखा हबो आउ एक नुआ भिडियो रे। नमस्कार।